तेज नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु दिव्य आपको स्वागत करुच्ची आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिशा पोर्टल। तेज दर्शक बंधु राशन कार्ड को नहीं आसला एक बड़ दमदार खबर जनवरी 1 रे मिलवा जाउची नुवा राशन कार्ड। मुई वीडियो माध्यम रे कहबी केउ जिल्ला रे केते जन को एवं मिलवा जाउची राशन कार्ड। तेज दर्शक बंधु ए वीडियो माध्यम रे आसंतु जानिबा कोन रहिची राशन कार्ड को नै बड़ अपडेट एवं ता पूर्व कहि रहिची आपण जदि नुवा करी हम चैनल ले विजिट करछन तबे दया करी चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट माध्यम रे गोटिए छोटिया मतामत देबा को भूलिबेन। जदि आपण चाहउछन्ती आपनकर राशन कार्ड केवाईसी करबा पई तो आपनक पाखरे आउ 3 दिन मात्र बाकी अछि जाके डिसेंबर 31 जाय आपण राशन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट करि पारि। तबे दर्शक बंधु राशन कार्ड को नै आसला एक बड़ अपडेट। तबे नुवा राशन कार्ड आसिला बड़ खबर। तबे नुवा राशन कार्ड को नै जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा जनवरी रे मिलिबो नुवा राशन कार्ड। तबे दर्शक बंधु जनवरी रे राशन कार्ड केउठारे केते मिलिबो एवं केउ जागारू राशन कार्ड कार केते कटिछि मु वीडियो माध्यम रे आपन को कहबी। तबे ये दमदार एवं नुवा खबर राशन कार्ड रो नुवा लिस्ट आसीछि। जदि वीडियो को दर्शक बंधु आपन फुल देखिबा को चाहु तबे दया करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल नोटिफिकेशन टी ऑन कर दियंतु। तबे देरी न करी आसंतु देखिबा कोन रहिछि संपूर्ण वीडियो। तबे पूर्व सरकार बहु अयोग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड प्रदान करथिले। बीजेपी राज्य रे सरकार गठन करिबा परे जाल राशन कार्ड धारी को चिन्हट प्रक्रिया को जोरदार करी। तबे ई केवाईसी जांच आरंभ होबा ठरु ए पर्यंत 4 मास मध्य रे 1,77,068 जन भूतर कार्ड धारी चिन्हट हेले। तबे दर्शक बंधु पूर्वरु जो सरकार थिले से माने बहुत जन को राशन कार्ड देइछंती जे माने राशन कार्ड पाइबा को अयोग्य। ठीक सेही परी वर्तमान बीजेपी सरकार से राशन कार्ड धारी मानकर राशन कार्ड को छड़ाई आनुचंती जाकी ई केवाईसी जरिया रे। तबे वर्तमान 4 मास मध्य रे 1,77,068 जन लोक चिन्ह हेलेनी। तबे दर्शक बंधु पूर्व सरकार बहु अयोग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड प्रदान करथिले। तबे बीजेपी सरकार राज्य सरकार गठन करबा पर आपनको सामने रहिला 1,77,068 जन भूत राशन कार्ड धारी को चिन्हट करूछंती। तबे एही प्रक्रिया जारी रहितिबारु भूत राशन कार्ड धारी संख्या आहुरी अधिक हेबो बोली कुहा जाउछि। तबे दर्शक बंधु सरकार वर्तमान पई जो ई केवाईसी योजना आरंभ करिसंती जदि आपण ई केवाईसी करू नाहंती किबा आपण जदि बाहर रहउचंती आपनको गां रे आपनको राशन कार्ड रे ना अछि आपण गां रे आसी ई केवाईसी करू नाहंती तेबे जनवरी आपनको राशन कार्ड मिलिबो नाही किबा राशन मिलिबो नाही जाकी राशन कार्ड रे आपनकर कटि जिवो। तबे दर्शक बंधु आसंतु वीडियो माध्यम रे मु आपनको कहिबी केउ जगह रे केतोटी राशन कार्ड मिलिबो। राशन कार्ड लिस्ट वर्तमान पई आसी जाईची आपण चाहिले डिस्प्ले रे चेक करि परिबे। सरकार वर्तमान पई जेउ माने राशन पाइबा को योग्य जेउ माने गरीब श्रेणी रो सेमानक कार्ड वर्तमान पई सेमान को दउचंती किंतु जेउ माने राशन पाइबा को अयोग्य एवं जेउ माने आगरू राशन कार्ड करथिले से माने केवाईसी करि नाहंती सेमानकु राशन कार्ड रु काटी दिया जाउछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु वीडियो टी रे देखिबा कोन रहिछि आजि रो बड़ अपडेट। तेबे भूत राशन कार्ड धारी बदल रे प्राय 1,77,068 जन प्रवासी ओडिया को राशन कार्ड जोगाई दिया जिबाकू निष्पत्ति होइतिबा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। तेबे गंजाम जिल्ला रे सर्वाधिक 24,569 जन प्रवासी को राशन कार्ड दिया जाइतिबा बेले मयूरभंज जिल्ला रे सर्वनिम्न 1,035 जन प्रवासी ओडिया को राशन कार्ड दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु दुईटी डिस्ट्रिक्ट ना कहली जहाँकि रोची आपन सामने रे गंजाम जिल्ला रे 24,569 जन प्रवासी को राशन कार्ड दिया जाउथबा बेले मयूरभंज जिल्ला रे 1,035 जन राशन कार्ड दिया जाइछि जहाँकि जनवरी रे से माने निकट रे थिबा डीलर को पाखरे पाई जिबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि परवर्ती खबर रे केउ जिल्ला रे केते राशन कार्ड दिया जाउछि। सेही परि सूचना अनुसार नुआ सरकार क्षमता को आसीबा परे जाल राशन कार्ड धारी चिन्हट प्रक्रिया आरंभ करथिले। एथिपई केंद्र सरकार परामर्श क्रमे जाल हिताधिकारी को चिन्हट करबा सकाशे राज्य सरकार राशन कार्ड धारी ई केवाईसी जांच आरंभ करथिले। तेबे दर्शक बंधु सरकार दल क्षमता को आसिले सेही समय ठारू आजि पर्यंते दीर्घ 4 मास धरी एबे देश रे बहुत गुडिए जालियाती राशन कार्ड धारी धरा पड़िचंती जहाँकि राशन कार्ड सेमानकर कटि सारिछि। जनवरी मास रे आपनकर नुआ राशन कार्ड लिस्ट आसीबो। वर्तमान सुधा राज्य रे 50 लाख हिताधिकारी ई केवाईसी जांच शेष होई सारिलानी। वर्तमान राज्य रे जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे 3,25,39,872 हिताधिकारी एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे 10,000
144 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାର ଇକେୱାଇସିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,77,068 ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 4 ମାସ ଭିତରେ 1,77,068 ଜଣ ଯିଏକି ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର ନାଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 3,39,875 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ବି 1 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ଜାଣିଗଲେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଉଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24,569 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 14,436 ଜଣ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 12,139 ଅନୁଗୁଳରେ 7,961 ଭଦ୍ରକରେ 5,817 ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 6,973 ବୌଦ୍ଧରେ 1,064 ଦେବଗଡ଼ରେ 1,116 ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2,560 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁଠିକି 24,579 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 14,436 ଜଣ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହିଛି 2,560 ଜଣ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 2,329 ଜଣ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 9,250 ଜଣ। ଯାଜପୁରରେ 6,607 ଜଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 3,818 କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3,238 ଜଣ। କନ୍ଧମାଳରେ 1,523 ଜଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 11,736 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 7,446 କୋରାପୁଟରେ 1,572 ମାଲକାନଗିରିରେ 1,005 ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 1,064 ନୟାଗଡ଼ରେ 5,896 ନୂଆପଡ଼ାରେ 6,692 ପୁରୀରେ 6,872 ନୟାଗଡ଼ରେ 1,552 ସମ୍ବଲପୁରରେ 5,475 ସୋନପୁରରେ 2,641 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5,048 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲି ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି 4,607 ଜଣ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା 2,329 ଜଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ରହିଲା ଯାହାକି 5,475 ପୁରୀରେ ରହିଲା 6,872 ବହୁ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡରେ ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି ଜରିଆରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ରହିଛି ଯାହାକି 31 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ରାସନ କାର୍ଡର କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଡିଲର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ନାଁଟି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟ୍ଟି ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି।